Yun no? Yun oh. Ayos. Ayos. Kadali. Tignan natin. Oh, meron nga. Meron. Oh. Pang ano na ito guys, panlima. Wala pa rin. Wala pa rin guys. Ayan, guys. Dun guys sa kabila guys, tignan natin. Pitik yun doon guys. Oh, guys, pitik. Guys, putik, guys. Meron. Meron. Sana. Aray, Wala. wala. So, yung grabe pa man dumi niya oh. Ang laki pa man yan guys. Hello guys. Laki oh. Pang pito ito guys. Wala oh. Pitek. So, wala ito guys. Kunin na natin to. Oh. Wala. Ayun guys, so pitik. Sana guys, meron na yan. Pang walo. Pang walo guys. Meron? Nakakuha din guys. Ayun guys oh. Ito yung masayang part guys. Kahit na ano guys, isa-isa lang kuha guys. Sa may huli. Oh, Yun no? yun oh. Ayos. Ayos. Kadali. Dami pa rin. Kaisa. Tara guys. Guys, wala. Wala guys, pang siyam. Kuhain mo lang din natin. Hindi talaga lumabas guys oh. Kita nyo naman yung hukay niya oh. Wala guys. Hindi niya pa na lumabas. Busog pa siguro. 10 guys. Wala. Pitikin natin. Sana kahit makaisa pa tayo. Ano? Dagdag. Nari ako kahapon guys, pumitik. Ayan o. Ayos. Meron. Tignan natin. Oh, meron nga. Meron. Oh. Meron. Oh. Wow. Dalawa. Kadagdag pa. Kadagdag pa tayo guys. So, may 3 pa. Ah, wala na guys. Isa, dalawa. Tapos isa dun sa kabila guys. Pang last. Ah, wala pa rin guys. Pang 12 na ito. Pang 13 guys. Pang 13 ay bumutas sa kabila guys. Ayan o. Bumutas lang sa kabila. Pautak ay. So ayun. Pang last wala. Wala rin guys. Nakadalawa lang talaga. Hindi siya.